السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه اش انديليس. نتمنى تكونوا على خير. اليوم ان شاء الله غادي نحضر الكسكس المغربي بالخضره والتفايه تحت طلب بعض الاخوات. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais préparer le couscous marocain sucré et salé. Vous allez trouver les ingrédients dans la barre d'infos. ندوزو مباشرة لطريقة التحضير وفي نفس الوقت نشوفوا المكونات. On passe directement à la préparation et en même temps vous allez voir les ingrédients. خديت 4 ديال الطماطم متوسطين، تقدروا تاخذوا 3 كبار. J'ai pris 4 tomates moyennes, vous pouvez utiliser 3 grandes. واحد البصلة un oignon وفي واحد القدر حكيت الطماطم والبصل. Dans un couscoussier, j'ai râpé les tomates et l'oignon. وغادي نضيف توابل. Je vais rajouter les épices. غادي نضيف معلقه ونص ديال الملح، une cuillère et demie de sel، نص معلقه ديال الابزار، une demi cuillère de poivre، سكنجبير. je rajoute le gingembre, le curcuma, le curcuma. نضيف واحد معلقه صغيره ونص ديال طماطم معلبه، une cuillère et demie de tomate concentrée. عندي واحد الربطه ديال المعدنوس وواحد كنور ديال السمن، un petit bouquet de persil et un bouillon spécial couscous. Si vous n'avez pas, vous pouvez utiliser le bouillon de viande. وضفت المعدنوس اليابس وزيت الزيتون، l'huile d'olive. نخلط هاد العناصر مزيان. جو ميلونج مي زانغريديون. نضيف الدجاج، انا هنا استعملت دجاجه قسمتها على جوج، تقدروا تستعملوا لي كويس اولا دجاجه كامله. on rajoute après le poulet, vous pouvez utiliser les cuisses ou même un poulet entier. غادي وضعت القدر ديالي فوق النار على عافيه مهيله باش يتشحر. j'ai mis mon couscoussier sur le feu, un feu doux pour mijoter. وبعد ضفت ليه الماء خاصو يفوت الدجاج. je rajoute après l'eau doit dépasser le poulet. ومن بعد نحضر الخضار. je prépare après les légumes. هنا استعملت الجزر، البطاطا، الكورجيت والقرعه الحمراء. تقدروا تستعملوا اللفت، اصلا هو كيدار في الكسكس حنا ما كيعجبناش، اولا تستعملوا الدنجال والشو بلون يعني الكرومبل. là j'ai utilisé les courges, les pommes de terre, les carottes, les courgettes. vous pouvez utiliser les navets, les aubergines, le chou blanc. كاينين انواع كثيره ديال الكسكس، مثلا كسكس بالتفايه غير الدجاج والتفايه، اولا كسكس باللحم والخضار. وتبارك الله ما شاء الله المغربيات
تقريبا كلهم كيعرفوا يصاوبوا الكسكس. اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم الطريقه ديالي. Il y a plusieurs types de couscous. Il y a un couscous sucré, que le poulet et une sauce sucrée d'oignon, ça s'appelle tfaya. Sinon, il y a le couscous de viande et légumes. ومن بعد ما حضرت الخضر ديالي غادي نخليهم جانبا. je laisse mes légumes de côté. ودابا غادي نحضر الكسكس. خديت الزيت درتها على الحبات الكسكس، غادي نحاول نبسهم. Je vais mettre l'huile sur les graines de couscous. Je vais essayer d'enrober les graines. C'est très important de faire cette opération. Comme ça, les graines, elles vont pas coller. نسالي هاد العملية ونخليه جانبا. بعد ما غلات المرقة ما sauce a bouilli كنضيف السمن. Je rajoute semen, c'est le beurre rance. C'est un mélange de beurre avec quelques ingrédients. Semen agrémente délicieusement le couscous. Si jamais vous l'avez pas, c'est pas grave. من بعد نضيفو الحمص اللي كنا رقدناه من قبل. Je rajoute le pois chiche trempé dans l'eau la veille. ومن بعد نضيف الجزر. Je rajoute les carottes. هنا اللي كنتو غديروا اللفت حتى هو غتضيفوه في نفس الوقت مع الجزر. Si jamais vous allez mettre les navets, faut les mettre en même temps avec les carottes. ندير الشبكه على القدر ديالي. Je mets le panier sur le couscousier. وفي هذا الاثناء غادي نوجد التفايه. Là je vais préparer la sauce sucrée تفايه. عندي البصله، l'oignon, les raisins secs, الزبيب، القرفه والسكر، le sucre et la cannelle, الكركمه، الكركم والزيت. في واحد الاناء، واحد الكاسرول غادي نديرو البصل. Dans une casserole, on va mettre l'oignon, l'huile, الزيت، الزبيب، les raisins secs. عندي تقريبا 2 حتى 3 المعالق ديال السكر، 2 à 3 cuillères de sucre، واحد المعلقه كبيره د القرفه، une cuillère de cannelle. نضيفو الكركمه. Je rajoute le curcuma. ونضيف تقريبا واحد الكاس ديال الماء. Je rajoute un verre d'eau et sur un feu doux. فواحد العافيه مهيله غادي نخلي البصله ديالي طيب على خاطرها. Sur un feu doux, je laisse l'oignon cuire tout doucement. هنا عندي الدجاج غادي نحيدو من القدر، غادي نوضعوه في واحد القاميله ونضيف ليه المرق. هنا في نص الطيبه غادي يكمل الطياب ديالو بوحدو. Je vais mettre le poulet dans une marmite. Je rajoute la sauce. Là il y a demi-cuisson. على عافية مهيلة sur un feu doux bien sûr.
ومن بعد غادي نوضع الكسكس في الكسكاس ونحطو فوق القدر. جو في ميتر لو كسكس سور لو كسكسي. هنا عندي التفايه كطيب. من بعد 15 دقيقه ولا تقريبا 20 دقيقه ابري 15 او بيان 20 مينوت كما كتشوفوا معايا البخار كيطلع. لا جي لا فابور كي مونت. غادي نوضع هاد الكسكس في واحد القصريه. جو في ميتر لو كسكس دون اون غروند اسييت وغادي نوضع الخضار اللي بقات عندي في القدر. جو في ميتر لي ليغوم كي ريستي دون الكسكسيي. كما كتشوفوا معايا هنايا الماء ما غاديش يفوت الخضار باش المرقه ديالي تكون خضراء. لو نو ديباس با لي ليغوم. وغادي ناخذ هذاك الكسكس غادي نضيف ليه الماء. غادي نرشو بالماء. Je vais arroser le couscous avec de l'eau et je vais essayer de décoller les graines. كنضيف الماء حتى كنحس به يتشرب مزيان يعني ما بقاش ناشف. Je rajoute de l'eau jusqu'à ce que les graines absorbent bien. On travaille un petit peu avec les mains. بعد ما فتلتو مزيان غادي نوضعو في الشبكه ديال الكسكاس كما كتشوفوا معايا هنايا مفزق مزيان. Je vais mettre le couscous dans le panier. نحاول نحل حبات الكسكس مزيان. هنا الدجاج عندي طاب. باش نعرفوا طاب غادي نديروا واحد الكيردون فيه ولا ما خرجش منه الماء يعني راه وجد. Je vais mettre le cure-dent dans le poulet et s'il n'y a pas d'eau qui sort dans les petits trous, ça veut dire c'est prêt. Et j'avais préparé un piment et ça c'est facultatif avec un peu de sauce. Et là je vais dorer le poulet. Je vais mettre un peu de beurre et un bouillon de safran. Si vous n'avez pas, vous pouvez utiliser que le beurre. هنا غادي ندهن الدجاج بالزبده اللي خلطت مع المكعب ديال الزعفران. تقدروا تستعملوا غير الزبده بوحدها باش نديرو يتحمر. هكا كيكون عندنا الدجاج فيه واحد النكهه ديال الدجاج محمر. Après je vais enfourner les poulets à 180 degrés. Je vais les griller. غادي نوضع الدجاج ديالي في الفران على 180 درجة باش يتحمر. التفويله الثانيه
Après encore 15 ou 20 minutes, من بعد 15 ولا 20 دقيقة غادي نوضع الكسكس ديالي في القصرية. Je vais mettre le couscous dans l'assiette. Là j'ai un mélange d'eau et le sel. هنا عندي واحد الخليط ديال الماء والملح. غادي نعاود نرش المرة الثانية الكسكس. Je vais encore arroser une deuxième fois le couscous et cette fois-ci comme vous voyez avec l'eau et le sel. Et là le couscous a bien gonflé. هنا الحبات ديال الكسكس تنفخوا يعني بدا كيطيب. وباش ما ضفنا الماء مزيان باش ما الكسكس كيكون عندنا الحبات ديالو رطبين يعني طايبين مزيان. Il faut bien arroser pour avoir un couscous moelleux. ملي نرشوه مزيان ونفتلوه نعاودو نوضعوه في الشبكه ديال الكسكس. Après on va le remettre dans le panier de couscoussier. حنا كنوضعو وفي نفس الوقت كنحلو الحبات الا كانوا لاصقين. On essaie de décoller les graines en même temps. Et on va le remettre sur le couscoussier pour la troisième fois. المرة الأولى بالزيت، المرة الثانية بالماء، والمرة الثالثة بالماء والملح. هنا كتشوفوا معايا البصلة ديال التفاية قريبة طيب. الا بانت لكم البصله مازال ما طابت مزيان كنضيفوا ليها شويه ديال الماء. Là l'oignon commence à bien prendre la couleur. Si jamais vous voyez que c'est pas bien cuit, vous rajoutez un petit peu d'eau et vous le laissez sur le feu doux. كنضيفوا الكركمه في الاول باش البصله ديالنا ما تكحاش. On rajoute le curcuma pour comme ça l'oignon va pas noircir. وكما كتشوفوا معايا هنا ما كنستعملش القفال. Si vous voyez que la vapeur sort entre le couscoussier et le panier, vous mettez des petits trous dans le couscous. انا كنوضع غير ثقاب في هذاك الكسكس بلا ما نستعمل القفال. وهنا تقريبا الكسكس ديالي طاب بعد ما داز من طبيعه الحال 15 او 20 دقيقه هو كيطيب. Encore après 15 ou 20 minutes, je vais le mettre sur la grande assiette. غادي ندهنو بزيت الزيتون اولا السمن الا بغيتو اولا الزبده. انا هنا فضلت ندير ليه زيت الزيتون. Vous mettez sur le couscous soit l'huile d'olive, soit le beurre rance, ça veut dire semaine. Là vous choisissez un des trois. Moi j'ai mis l'huile d'olive, ça donne un goût très bon. ونرجعوا الكسكس حتى نبغي نقدمو. Et je vais le remettre dans le couscoussier jusqu'au moment de servir. وفي إناء التقديم غادي نوضع الكسكس ديالي. Dans un plat à servir, je vais mettre mon couscous. Je vais creuser un petit puits. غادي ندير واحد الحفرة صغيرة وخديت المرق درت فيه واحد المعلقة
ديال السمن. J'ai pris un peu de sauce. J'ai mis le beurre rance. Vous pouvez utiliser que le beurre normal. Ça donne aussi un goût. غادي نسقي الكسكس ديالي بشويه ديال المرق. Je vais arroser un peu le couscous avec la sauce. وغادي نوضع الدجاج اللي حمرت. Je vais mettre le poulet rôti. Vous voyez, il est bien doré. Le beurre avec le bouillon de safran, ça donne une couleur magnifique. Et même le goût. وغادي نوضع الخضر ديالي فوق الكسكس. Je vais essayer de décorer mon couscous avec les légumes. ومن بعد نضيف الحمص فوق الخضر. Je rajoute le pois chiche sur les légumes. ونوضع تفاية. Après je vais mettre la sauce sucrée et ça reste facultatif pour les gens qui aiment pas le sucré salé. الكسكس ديالي وجد. هذه الفلفله اللي كنت درت حتى هي في المرق، ما خلطتهاش مع المرق، يعني درت المرقه بوحدها. نتمنى الوصفه ديال اليوم تعجبكم، نتمنى الطريقه ديالي تعجبكم. الا عجبتكم ما تردوش تجربوها، ولا جربتوها ردوا عليا الخبار. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم.